Inununan atong sudan. Inununan nga diwit. Salamat Ginoo sa kaon. Among nadawat ug katong walay kaon makaon sila. Thank you. Pero sige ko ampo nga katong walay gikaon makakaon na kay maulaw tag kaon-kaon unya daghan na nga gutom. Wala man tay katunol, wala man tay kahatag, iampo na lang nato. Ang Ginoo na bahala mag provide sa ila ug unsaon nga pamaagi, unsa nga mga way. Ang Ginoo mas labaw nga gamahanan. Kay maskin bitaon sa takalisod, basta mag-ampo lang ta sa Ginoo. Nagid siya gamiton nga instrumento nga makakaunta sa una bitong panahon bisan og unsa kalisod nangabuhi man ta kaon pa hinuon nga grabe na ang technology tapos daghan na trabaho maskin daghan tao nagkadaghan ang tao, nagkadaghan pud ang trabaho. Kay daghan ang create og negosyo sa una. Kahadlok ang tao og himo sa magkuan og negosyo. Kay wala pa may knowledge. Wala pa nakaka-eskwela. Katong negosyo sa una. Itong ganegosyo sa una, isug-isug gito. Iisug ito kayo. Kay maskin wala sila kahibalo, gisugal nila ilang kwarta, ilang kaugalingon nga magnegosyo. Karon kung maningkamot lang gid ka makakaon dito. Kaysa una mananom ra og tanom nalang kay uta na kay mga lagutmon maka kaon gid sa panihapon pamahaw nabuhi man nga na dunggan wa gyud namatay sa gutom. Sige na og kadunggan nga nang namatay sa drugs, namatay sa rape, pero namatay sa gutom wala gyud. Kaya ang Ginoo dili mo sugot nga naay mamatay sa gutom. Inununan no? Mura na itong sudan guys.